जुलाई दाननि लाइथानाय 5 सालमारिबो आईपीएफटीनि कोर कमिटिनि मीटिंग खालामनायनि बागै कक चाबलायखा यागुलो चिसा सालमारिबो आईपीएफटीनि मुभमेंट कमिटिनि कगलाम पांदा संथुजाखा आ कगलाम पांदाबो काइथाम वानसुक मुनोतियै कक चाबलायखा बिसि बुरुम हाइके ताक्लाय बिसियावबो आगस्ट दाननि 23 सालमारिबो टिप्रालेन्डनि सानमुं तेबोरजौनि सात पालायजानाय दिल्ली जन्तर मन्तर नि कक चाबलायखा तै टिप्रालेन्ड सेपारेट स्टेट सानमुं रक्षावै हाकतनि मन्त्रिपक्ष तै होम मिनिस्टारनि थानि मेमोरेन्डम याफारै रलायनाय आईपीएफटी बदलनि डिविजन कमिटी रग मुंग्रक सायै जुलाई तालनि 2 सालमारनि बिसिंग सेन्ट्रेल हाबानग रहर जागनानि दागिमु रजाखा तै साबो साख्लायजाखा आबो कारिबो एसआईआर नि बेबा केरं रायदा टीटीएडीसी तै नन टीटीएडीसी आमजेनि बागै खागै खलायनानि साख्लाय रोखा तै आ साख्लाय मुनो रोखसाबै सानमुंसानै चंमारी कमिशन नि थानि डेपुटेशन रेना बागै कक चाबलायखा तै दातिनो आईपीएफटी बदलनि बदल दलसा दिल्लीयाव थाना बागै लामरबायनाय গত 5 জুলাই আইপিএফটি পার্টির কোর কমিটি মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে গত 11/7/2026 আইপিএফটির মুভমেন্ট কমিটির প্রস্তুতি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবাই মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়। অন্যান্য বছরের নেই আগামী 23 আগস্ট 2026 ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস দিল্লি যন্তর মন্ত্রে উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষে ওই দিন ভারতের সংবিধানের 2 ও 3 ধারা মোতাবেক টিটিএডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবি নিয়ে একদিনের ধর্মঘট ও গণ অবস্থান সংগঠিত হবে এবং উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট এই দাবি সম্বলিত একটি মেমোরেন্ডাম সাবমিট করা হবে। আইপিএফটি পার্টির সমস্ত ডিভিশন কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আগামী 19 জুলাই এর মধ্যে আর্জেন্ট মিটিং ডেকে প্রতি ডিভিশন থেকে ন্যূনতম 5 জন ডিভিশন কমিটির কার্যকরী সদস্য সহ এই দিল অভিযানে অংশগ্রহণকারীর নাম আগামী 20 জুলাই এর মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অফিসে পাঠাতে বলা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারীদের ফি এবং কার্যকরী সদস্যদের ডোনেশন ফি বিগত বছরের মতোই নির্ধারণ করা হয়েছে। নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। ট্রেন টিকিট এবং প্রস্তুতি বিষয়ক যাবতীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে জানার জন্য মুভমেন্ট প্রস্তুতি কমিটির কনভেনার আইপিএফটি অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেব বর্মা এবং কেশিয়ার অ্যাডভোকেট অমিত দেব বর্মা ট্রেজারার আইপিএফটি ওদের সহিত যোগাযোগের জন্য বলা হয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুরাতেও এসআইআর মানে স্পেশাল সামার রিভিশন মাধ্যমে নতুনভাবে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ অফিসিয়ালি শুরু হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত। তার জন্য প্রেসক্রাইব এনুমারেশন ফর্ম সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির নিকট মিটিংয়ের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আইপিএফটি দল ইতিমধ্যে এই ফর্ম সংশোধনের দাবি জানিয়ে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার পাশাপাশি রাজ্যের চিফ ইলেকটোরাল অফিসারের নিকট মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে। কারণ বর্তমান ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন 2019 সাল অনুসারে এই আইন টিটিএডিসি অথবা ষষ্ঠ তপশিলি এলাকায় লাগু হবে না। কাজেই টিটিএডিসি এলাকা এবং নন টিটিসি এলাকার এই আইনের প্রভিশন আলাদার কারণে প্রেসক্রাইব এনুমারেশন ফর্মটি টিটিএডিসি এলাকা এবং নন টিটিসি এলাকার নাগরিকত্ব এবং স্থায়ী বাসিন্দার যোগ্যতাও আলাদা হবে। সেই ক্ষেত্রে এই ফর্মে টিটিএডিসি এলাকা এবং নন টিটিসি এলাকার বাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতার ক্ষেত্রে আলাদা কলম রাখতে হবে। আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ে আলাদাভাবে কথা বলার জন্য আমরা আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল আমরা দিল্লিতে যাব। কোর কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বিষয়ে আইপিএফটি পার্টির সমস্ত ডিভিশন কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আগামী 25 জুলাই এর মধ্যে আইপিএফটি পার্টির নিযুক্ত সমস্ত বিএলএ দের নাম এবং টেলিফোন নাম্বার সরাসরি দলের জেনারেল সেক্রেটারির নিকট পাঠাতে হবে, মানে আমাদের মাননীয় জেনারেল সেক্রেটারি স্বপন দেব বর্মার নিকট। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দলের জেনারেল সেক্রেটারি সাহেবের সহিত যোগাযোগ রাখার জন্য সবাইকে বলা হয়েছে। এখন বাংলা খবরকে বিস্তারিত বলে শোনাবেন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি। फ्रेंड्स जों बांला बाय खोनाखा आं गाबोनो खबर बाय
सबाय सुक्रबी सानाय तो थांनाय 5 तारिख जुलाई 2026 आईपीएफटी पार्टी कोर कमिटी मीटिंग सिद्धांत अनुसारे उसकां 11 तारिख जुलाई 2026 आईपीएफटी जे मुभमेंट प्रस्तुति कमिटी प्रिपारेटरी कमिटी काछा मीटिंग आचुखा मीटिंग तीनटा विषय मूलत डिसिशन नाजाखा आ डिसिशन चिनी कोर कमिटी एप्रुवेल लिखा आ एप्रुवेल मुताबिक न 1 नम्बर जे सिद्धांत थांनाय बोसोरनिहायनो बिसिनि हायखेनो बसकांनि 23 तारिख अगस्त 2026 टिप्रालैंड दाबिनो तुयै टीटीआईडीसी एलाकानो भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 एवं 3 द्वारा अनुसारे चीनी एडीसी एलाकानो टिप्रालैंड कताल राज्य गठन खालामनायनि दाबिनो तुयै जों एकदिननि धर्मघट तय गणावस्थान खालामनाय 23 तारिख अगस्त जे आबनो टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांड डे दाबि दिवस पालन खालामनायनि बिसिंथै निकाय ओ प्रोग्रामनि बिसिंथैनो जों आगिनि हाई खालामनो माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ते ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने आरो जों चीनी टिप्रालैंड दाबिनो तुयै चीनी मेमोरेंडम सबमिट खालामनाय आबो कताल विशेष किछुया जत ताकुकते बुकुकसं साइमानो आईपीएफटी सारा बছর प्रत्येक बছর दिल्लीआव थाङै जन्तर मन्तर बिना आसाय पुरनेसिमि जों टिप्रालैंड डिमांड खालाय फायथंगो थांनाय बছराव इलेक्शन गाना तंमानि बागै जों आ प्रोग्रामनो त्रिपुराव मा खालायका जतन साइमानो आगरतला जों आबो खालायमाने एगाताबो बुसकांनि 23 तारिख अगस्त ताइवाइसा जों दिल्लीनि जन्तर मन्तर कापिरिवै जों हायनो हाय आगिनो हाय खालायो ताइवाइसा सिनि टिप्रालैंड डिमांड न चांगा खालायति सानाय ओ सिद्धांतनि परिप्रेक्षिते आईपीएफटी पॉलिटिकल पार्टी एज ए जनरल सेक्रेटरी इंगै जों चीनी काছে साप्लाई मुंखे जत डिविजन कमिटी प्रेसिडेंट ताई सेक्रेटरी आंते वैसे सानाय आईपीएफटी डिविजन कमिटी जत प्रेसिडेंट ताई सेक्रेटरी बरक बसकां 20 तारिख जुलाई नि बिसिंग 19 तारिख जुलाई 2026 नि बिसिंग अर्जेंट मीटिंग रिंगै मिनिमाम 5 जना अब डिविजन कमिटी जे एग्जीक्यूटिव कमिटी मेम्बर डिविजन बडी मेम्बर उना नांनाय मिनिमाम 5 जन मैक्सिमाम जे रहरसाग रहरि माननाय पार्टिसिपेंट नि बुमुं मार हरनाय जे बरक थांनाय बिनि बुमुं नो मार हरनाय जाते ओलो बुमुं चेंज याते 20 तारिख नि बिसिं बसकानि 20 तारिख जुलाई 2026 नि बिसिं नारक बुमुं मा पाठकनाय अब साजाका एके पार्टिसिपेंट बा जरा अंशग्रहणकारी जरा एटेंड टंनाय बरकनि फी नि बेपार आरो चिन कुन चेंज करे आगी जे जेबाबे जे फी रिका आ फी नंनाय जरा आईपीएफटी नि एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मेंबर बा चिन जरा चेयरमैन वाइस चेयरमैन मिनिस्टर जरा तंनाय बरकनो जे फी बरक जे डोनेशन खालामनानै आवबो एकै थांनाय बोसोरनि हायनो सेम रेट तनि जाका जों अरो डिटेल्स अगनताय अरो सालिया कायसा नोटिफिकेशन नि बिसिंतै चिठिनि बिसिंतै जों फी नि मेटारनतै जों साहरनाय एगे ए जे ट्रेन टिकेट बा नि जे जाबतीय जे अबनि प्रस्तुति न तुयै जुगाजुग खालायनायनि बागै चिनि मुभमेंट कमिटी नि जे कन्वेनर प्रिपारेटरी कमिटी नि विकास देबबर्मा जेने प्रेसिडेंट यूथ आईपीएफटी बबाय जुगाजुग खालायनांथों ताय जेने एडवोकेट अमित देबबर्मा आईपीएफटी नि जे ट्रेजारार ब ए प्रिपारेटरी कमिटी नि बकेसिया बर खरंनि बाय कम्युनिकेशन तनन बागै साजाका अबंका चिनि मूलत बुसकांनि जे दिल्ली अभियाननि जे प्रोग्राम 2 नम्बर जे चिनि कोर कमिटी सिद्धांत नाजाक माने आबंके इंडिया अथवा भारतनि गोबां राज्यनि हायखेनो त्रिपुरायावबो चिनि एसआईआर नि बिसिंतै भोटार तालिकाव कताल थाय बुं एकटा कताल भोटार तालिका तैरि खालामनानै जाबो काम चेंजाखा सुरंखा पयलाव अब बोधय 25 तारिख जून থেকে
जुलाई एक प्रोग्राम शेड्यूल तो माने अब चेंज करता तब अक्टोबर 1 तारीख अक्टोबर निसिमी अब चेंज सेप्टेम्बर ना बुध अब शेड्यूल दंग अब आंखि जा साइ खनारिवाना सानानि कारण के अब सिनि और सामुख्लायथाय दङ सिनि बिएलए रकनि जे ताबुकनि जे कथा जे शेड्यूल अब के प्रिपारेशन ट्रेनिंग एंड प्रिंटिंग वो जे ऑफिशियल जे मेटा अब ऑलरेडी इंगी पे बिखा इंगी न सुना फॉर्म बागी रिमान बागी न संग इनमेरेशन फॉर्म ने संशोधन ने मेटर न संग अब संग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ताई और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर न संग अब दाबी जानो गई संग अब चेंज खालामनो बागी साका अब आं पाइथक बुका किसा बेका के सावनो एगे 5 तारिख सेप्टेम्बर नि सिमिनो ऑफिशियली जे प्रिंटिंग नि जे आबरक सेंनाय हाउस टू हाउस थांनाय 15 तारिख अक्टोबर 15 तारिख सेप्टेम्बर থেকে 14 तारिख अक्टोबर एगे अब के जे पोलिंग स्टेशन रक जे जगाव भोटार गोबां जगह पोलिंग स्टेशन खांना ना खांनाय मतलब ना जगह सेनाय दे से आमेटार रक नबो अब के 14 तारिख अक्टोबर खलाय जनाय अब आहाय खलाय कायसा ड्राफ्ट पब्लिकेशन जे ड्राफ्ट बरक जे खलाय माने अब कायसा ड्राफ्ट रूल खसरा तालिका नकरनाय अब के 21 तारिख अक्टोबर 2026 हाय खलाय फाइनल जे पब्लिकेशन भोटार तालिका अब नकरने 23 तारिख डिसेम्बर 2026 आगे अब सिगां हियारिं रक दङ आं डिटेल सालिया कखाय अबसे फर्म तम अब सिगां बरियानो शिड्यूल लंगि थाखा ने तब गोबां मा कांग्रेस एके तब दिने आईपीएफटी যতনা অবনতি কিশোর কক সামানি পরে তাবো শিডিউল চেঞ্জ का যে প্রোগ্রাম চিনি কক খাই অবন जों चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नबो साका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न जों चिनि मेल बिसिंति बचिने आपन जों पाथका एका जों डेपुटेशन आकारे फाइनेंस सप्ताह जों थांगै बरक मालाय কক सालायनाय जे फर्म माने एसआईआर भोटार तालिका जे काम सेंखा माने ना अब फर्म बाय काम सेंखो आ फर्म যদি সঠিকভাবে ফর্ম তৈরি করে যে ইয়াকে সামঙ্গব দেয়া নাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় লংতরায় লংতরায়। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।